الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے چنا تمہارے لیے بنے دونوں جہاں تمہارے تمہارے لیے بنے دونوں جہاں تمہارے لیے. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی واسطے. یہ جو بچے ہیں نا یہ بھی جو سارے جہانہ دا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں درود با حضور نبی کریم بڑے اگے کے تھوڑا آج ہو ذرا علیہ السلام کے پاک دربار دے اندر ماشاءاللہ تحفتاً نظراناتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. جن کے طفیل جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے آج سانوں ایک پاکیزہ محفل جندر آمن دی توفیق اور موقع عطا فرمایا. انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد میرے تو بعد دو
نام بھر عالم جڑے نے وہ تشریف فرما نے انہوں دے بیانات ہونگے انہوں دے آن تک مقصد حاضری ہے اللہ تعالیٰ سارے دی قبول فرمائے جتنے بھی احباب دور و نزدیک کو تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے اجر جڑی میں آیت پاک پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ میں صرف یہ جڑا لفظ ہے رسولن اس دوتے تنوین ہے اور تنوین جڑے لوگ عربی ماشاءاللہ علامہ صاحب موجود نے سمجھ دینے تنوین ایک خاص مقام واسطے ہوندی کوئی اہم گال ہوئے جنہوں خاص رتبہ عطا کیتا گیا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دے جتنے انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے کے آئے سارے شان والے نے لیکن انہاں دا جدو ذکر ہویا تو رسولن نہیں فرمایا گیا حضور علیہ السلام دا جدو ذکر پاک ہویا تو صرف رسول نہیں فرمایا رسولن اللہ یہ تنوین جیڑی خاص مقام عطا فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ عام رسول سارے شانہ والے نے لیکن اے سارے دا سردار رسول ہے کیا بات ہر لحاظ نال حضور نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے شانہ عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک چیز ہوندی جزوی ایک ہوندی کلی واہ مطلب جزوی کسی دا کچھ دیکھو نا میں مطلب میرے تو اتھے ان کہیں دوست بیٹھے ہونے جنہاں دا قد لمبا ہوئے گا میرے کچھ دوست ہونگے جنہاں دا علم میں تو زیادہ ہوئے گا اس طرح ہر بندہ برابر نہیں ہے کسی نہ کسی دا فرق ضرور ہوندہ ہے کسی دا قد وڈا ہے کسی دا علم وڈا ہے کوئی کسی ہنر زیادہ ہے لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دے جتنے بھی صحابہ کرام حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا قد مبارک بہت زیادہ سے بڑے باروب شخصیت سے چہرہ انور ماشاءاللہ اور قد مبارک سارے لوگاں نالو اچھا نظر آنا لیکن جدوں صحابہ اکرام دا جمع غفیر بھی ہوندہ سی تو جدوں حضور نبی کریم علیہ السلام درمیان دے اندر تشریف فرما ہوندے سن تو پھر حضور نمایاں نظر آندے سن سبحان اللہ سبحان اللہ علم آلو بھی حضور سب نبیاں تو آلہ شان آلو بھی آلہ تو جتنی مخلوق آئیے ہر لحاظ دے نال حضور ہر لحاظ دے نال سب تو آلہ واہ تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی پھر اپنی محبت دے اظہار فرمائے نا تو سانو سبق بھی دیتا ہے کہ شانہ سارے نبیاں دیا نے لیکن فرمایا سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ نبی 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 سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا
سے आला हमारा नबी हमारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारा हमारा दिन नबी आला वाकिल सुभान अल्लाह सबसे आला ओ आला हमारा नबी। कुछ लोग आंदे जी बस ना अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगे, अल्लाह के वली के दर पे जाना, हुजूर के दर पे जाना, आपसे मांगना, ये शिर्क है, बिदअत है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक विच खुद ही इरशाद फरमाया है कि तुसी जदों अपनी जाना ते जुल्म कर लो तो मेरे महबूब दे दर ते आ जाओ, तो मेरा महबूब तुहाडे वास्ते दुआ कर से ते मैं उस दुआ दी वजह तो तुहानू माफ कर दे। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहे हैं। और फिर उन्हें जी यौम माशर वाले दिन बड़ा होलनाक मंजर होएगा। मन्या जी वाकई ही होलनाक मंजर है, नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा। बिल्कुल जी इस तरह ही बाप बेटे दा नहीं होएगा, कोई किसी दा पुरसाने हाल नहीं होएगा। मन्या जी बिल्कुल इंदी है, इस तरह ही है। पर जेड़े हुजूर दे सच्चे गुलाम ने उन्होंने उस दिन परेशान होने की जरूरत नहीं। वाह सुभान अल्लाह। मंजर वाकई होलनाक होना है, नफ्सो नफ्सी दा आलम होना है। बाप बेटे दा भी नहीं होना, सारे दूर बजणगे। बड़ी औखी घड़ी और बड़ा औखा मंजर होना है। लेकिन जेड़े अल्लाह दे नबी दे सच्चे गुलाम ने उन्होंने टेंशन लवण की जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान नहीं होना, बल्कि रोज़े महशर साड़ी सच्चाई का दिन होना है। वाह सुभान अल्लाह। साड़ी इंशाअल्लाह सच्चाई का दिन होना है और किना दी रुसवाई का दिन होना है। साड़ी इंशाअल्लाह सच्चाई का दिन होना है तो किना दी रुसवाई का दिन होना है। ते होर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत अफजाई दा दिन होना है। वाह 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 क्या लंबा चौड़ा काम नहीं होना। साड़ी सच्चाई दा दिन, कईयां दी रुसवाई दा दिन और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत अफजाई दा दिन। अल्लाह असी क्या मनिया जनाब, नफ्सो नफ्सी दा आलम होना है, कोई पुरुषाने हाल नहीं होना। लेकिन उन्होंने परेशानी है, सानू परेशानी नहीं, क्योंकि रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी। रहमत मेरे हुजूर दी मन्या है, किसे भी नहीं होना, सारे दूर बजना है। लेकिन हुजूर ने अपने गुलामां नू बुलाना है। बाकी सारे ने बजना है, लेकिन हुजूर ने अपने गुलामां नू बुलाना है। रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी। रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी। आजा गुनाहगारा
میں تینوں چھپا لواں آجا آجا گناہگارا میں تینوں چھپا لواں سبحان اللہ جیڑے حضور دے سچے غلام نے انہوں پریشانی نہیں ہے اللہ اللہ ساڑھا ایمان اور عقیدہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایتے بھی سانو حضور دی رحمت ہی بچائے ہویا تو اوتھے بھی حضور دی رحمت ہی بچانا ہے شک اوتھے بھی حضور دی رحمت ہی بچانا ہے تو پھر جیڑے آ جاندے نہ ہو کسے کو مدد نہ منگو شرک ہو جائے گا بدعت ہو جائے گی جناب یہ ہو جائے گا وہ بڑا ڈراسن اس دن اے سارے بچے جناب کافر مرزئی یہودی عیسائی جتنے بھی لوگ نے سارے اکٹھے اس تے اور آکسن جس لئے منظر ویکھنا نے بڑا ہولناک منظر ہونا تے ویکھ کے آکسن بے باپ نو بیٹے نال بڑا پیار ہوندہ ہے باپ دی کو محبت ہے والدین دے اپنی اولاد نال تے اسی جس نسل چوں ہیں جس عقیدے دی ہیں جس فرقے دی ہیں لیکن سارے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد تا ہیں تو لہذا سارے اکٹھے ہو کے آج اپنے باپ کو چلیے بے آج ساڑھی سفارش کریں شفاعت کریں اللہ دی حضور دعا کریں اے منظر ختم ہوئے پریشانی ختم ہوئے تو سارے رل کے حضرت آدم علیہ السلام دے بارگاہ چ حاضر ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت اکابرین اہل سنت مدبرین اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ تشریف رکھیے